پہلے والا کشمیر نہیں رہا. اور واقعی ہم بھی اتنی ساری ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں, واقعی اب کشمیر بہت چینج ہو گیا ہے, بہت. چلو بھائی ٹھیک ہے, رک کے آدھا کشمیر پاکستان کے پاس آ جائے, لے لے پاس ہے. اب کیا کریں, ہمارا تو نہیں ہے نا, نہ پاکستان والا پاکستان کا, نہ انڈیا والا انڈیا کا ہے, لیکن جہاں جہاں جو ہے وہاں رک گئے. اب اس کا نظام کیسے چلے گا, اس کے لیے 370 لگایا گیا تھا. اچھا, کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ مطلب ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن ہم آپ کے دیکھیں گے. کشمیر کے 2-3 چیزیں تھیں کہ ہم آپ کو ملٹری کے تحفظ دیں گے ہم آپ کو, لیکن آپ کا اپنا پی ایم ہوگا یا کچھ اس طرح سے ہوگا. پھر وہاں کے جو لوکل لیڈرز تھے وہ کھڑے ہوئے, السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے دوستوں, جہاں رہیں خوش رہیں, ماں باپ کا خیال کریں, کیونکہ ماں باپ تو سبھی کچھ ہے. میں ہوں طارق نیازی, میرے ساتھ موجود ہیں اولڈ بوائے فرد, نیک تمنا اور نیک خواہشات کے ساتھ کہ ہمارا آج کا دن اور آنے والا دن ہم سب کے لیے بشمول طارق نیازی اور سمل کے جو ہے سمل شیخ. ہیلو مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے, جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, اور جہاں کہیں بھی ہیں جلدی سے آئیں ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا, بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. نمستے. او کیسے بولا تھا آپ لوگوں نے, ہاتھ جوڑ کے نمستے کر, نمستے. یہ خیال رکھیے گا جلدی آئیں چینل پہ, اور چینل پہ کمنٹس کریں. ادھر چینل ہی میرا اپنا گھر ہے, آپ آئیں پلیز. بسم اللہ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. ویڈیو کے ٹائٹل ہے مودی رام مندر 370 کشمیر ہندی. تو ویڈیو کا ٹائٹل پڑھ لیا, تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. وہ تو وہی ملا مولوی رکھیں گے جن کا روزگار ابھی نہیں چل رہا ہے. وہ چیزیں چپڑ چپڑ کر کے تو ان کا چلے گا ہی. ان کو تو دکھانا ہے, ان کو تو مین اسٹریم پہ آنا ہے, ان کو تو میڈیا پہ آنا ہے, ان کو تو درشانا ہے لوگوں کو کہ نہیں ہم تو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. پاکستان پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ ان کو کوئی وہ انٹرٹین کرتے ہیں ہماری جنتا کو بہت زیادہ. ایگزیکٹلی سیریس نہیں لیتے ہم, بیکاز ہم انٹرٹین ہو جاتے ہیں ان کی بات سے, کیونکہ ان کی باتوں سے آج تک ان کے پاس ہے ہی کیا, بھکارستان بن کے رہ چکا. نمسکار, آپ دیکھ رہے ہیں شائننگ انڈیا, میں اکثر جتین شکلا ہے. لگاتار ہم آپ کو کشمیر کی نئی تصویر دکھا رہے ہیں کہ کشمیر کس طریقے سے بدلا ہے, اور اسی کڑی میں ہم بات کریں گے. کشمیر کے ہمارے ساتھ فیمس یوٹیوبر موجود ہیں فائقہ جاوید, اور ان سے جاننے کا پریاس کریں گے کہ یہ کشمیر کو کس طریقے سے بدلتا ہوا انہوں نے دیکھا, کیونکہ لگاتار یہ اپنے چینل کے مادھیم سے نئے کشمیر کو دکھاتی رہتی ہیں. فائقہ بہت بہت دھنیہ واد, آپ نے ہمیں اپنا بہمولیہ سمے دیا. ہاں فائقہ, سب سے پہلا سوال جو آپ اپنے چینل کے مادھیم سے بتاتی ہیں, میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ 2024 والے کشمیر کی بڑی چرچائیں چلتی ہیں کہ 2024 میں کشمیر ہے کیا؟ آپ کو کیسا لگا کشمیر؟ کتنی بار وزٹ کر چکے آپ کشمیر؟ کیا ڈفرینسز لگی؟ تیسری بار ہے میں. اوکے, تو کیا ڈفرینسز لگی آج کے کشمیر میں؟ ٹھیک, روڈ ہے, سب چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی جو آج کا نیا کشمیر ہے وہ ایک عام کشمیری بھی دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے دیش کا ہر سدسیہ دیکھ رہا ہے, ہر اسٹیٹ سے, ہر راجیہ سے دیکھ رہا ہے. اگر ہم بات کریں گے پریویس کشمیر کی, تو پریویس کشمیر نے کیا کچھ جیلا ہے, پریویس کشمیریوں نے کیا کچھ جیلا ہے, آپ سب لوگ باخبر ہے. شاید آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرفیو ہوا کرتے تھے, ہڑتالیں ہوئے کرتی تھی, آپ ہی لوگ نیوز کور کرتے تھے, آپ ہی لوگ دکھاتے تھے کہ کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے, کشمیر میں ویسا ہو رہا ہے. ملیٹنسی عام تھی, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں سٹونز ہوا کرتے تھے, ڈرگس ہوا کرتے تھے. کشمیریوں کو بہت طریقے سے الجھایا گیا. اور اگر ہم بات کریں گے, اس میں سب سے بڑا رول تھا خاندانی سیاستدانوں کا, عبدالاز مفتی, جنہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر انہوں نے جو ہے کشمیر کو برباد کیا, خوب برباد کیا. 70 سالوں سے کشمیر کو برباد کیا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا نیا کشمیر ہے, اب کچھ لوگ مجھے یہاں پہ بی جے پی اسپانسر بھی بول سکتے ہیں, تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یو کین چیک اٹ اینی ویئر آن گوگل. آپ گوگل پہ جائیے, آپ چیک کیجیے, آپ خود ریالٹی دیکھیے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ سچائی جب تک وہ پھیل جاتی ہے نا, تب تک بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو وہی ٹائم کشمیر نے لیا, وہی ٹائم آج کشمیریوں نے لیا. اور آج دیکھ رہے ہیں, آج سب سے بڑی چینج جو مجھے لگ رہی ہے, کشمیری بچوں کے ہاتھ میں آج اسٹونز کے بدلے جو ہے قلم ہے, کاغذ ہے, کتابیں ہیں, ان کا فیوچر ہے. دے آر ویری پیشنیٹ ٹورڈز دیئر فیلڈ. اگر بات کریں گے کسی بھی فیلڈ کے بارے میں, تو یہاں پہ سب سے پہلے تو کیا تھا کہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, چونکہ بس پڑھائی تک تھا, اور وہ بھی پڑھائی ہماری چھوٹ جاتی تھی جب 4 منتھس ہڑتالیں ہوا کرتی تھی. کوئی ایکسیس نہیں تھا ہیلتھ کیئر کی طرف سے, ایجوکیشن کی طرف, جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, کافی زیادہ مشکلات کشمیری بچوں نے بھی فیس کی. ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ کیئر میں, کوئی وہاں پہنچ نہیں پاتا تھا ٹائم پہ. ایسے ہڑتالیں, کرفیو ہوا کرتے تھے, ایسے اسٹون پیلٹنگ کے قصے ہوا کرتے تھے کہ
लोग डरते थे बाहर निकलने से, और मिलिटेंसी भी कुछ किस कदर आम थी, कुछ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, हुर्रियत की अगर हम बात करें तो आए दिन जो है हड़तालें, कॉल्स दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, कश्मीरी जो है दब कर रह गया था. लेकिन उस चीज़ को आई थिंक अब वो तो खत्म ही हो चुका है कश्मीर में. हाँ, वो दौर खत्म हो चुका है. एंड आई थिंक ये है नया कश्मीर. नया कश्मीर जो है आई थिंक सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो स्टून्स थी वो रिप्लेस की गई विद पेन्स एंड पेपर्स, दैट इज द नया कश्मीर. एंड बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखिए, बॉलीवुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जाहिर सी बात है हमारे कश्मीरी बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा है. दे वांट टू फ्लोरिश इन देयर फील्ड्स, वेदर बॉलीवुड हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक हो, एवरी फील्ड. कश्मीरी बच्चे आज भाग ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनली अपने मुल्क को, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है ये एक नया कश्मीर है. नया कश्मीर में हमें ये चीजें दिखाई देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक बच्चा फ्लोरिश कर रहा है अपने फील्ड में. और जाहिर सी बात है आज उन लोगों का दौर नहीं है जो खानदानी सियासत चमका रहे थे, जो कश्मीर को बर्बाद कर रहे थे. और नया कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देखने को मिली कि इस कदर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है मजबूत हो रहे हैं. इमार की प्रोजेक्ट आपने देखा, आपने आईटी सेक्टर्स देखे, आपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जितने भी कितने करोड़ का वो प्रोजेक्ट खुला वो आपने देखा. वो था नया कश्मीर, वो थी नए कश्मीर की डेवलपमेंट की झलक. आपने श्रीनगर सिटी का मुआयना किया, आपने श्रीनगर सिटी में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है. इमार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इमार एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे एक कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी. तो आई थिंक दैट कैन बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर यूथ, बिकॉज हमारा यूथ जो है अनएम्प्लॉयड काफ़ी है. तो अगर वहाँ पे मॉल्स खुलेंगी वो एक क्रिएट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. और सेकंड थिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रोड्स के हवाले से, रोड्स में भी आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपने, हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी बेहतरी दिखाई देखने को. हाँ, एम्स आ गया ऑब्वियसली. और अब बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर्स के बारे में, तो एजुकेशन पे ठप्पा लगा रहता था हमेशा से ही. 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद हम स्कूल जाते थे, कुछ नहीं दिखाई देता था. मतलब हमें जाहिर सी बात है हमें थोड़ा समय स्कूल में बिताने को मिलता था. लेकिन आज का बच्चा स्कूल जाता है, आज का बच्चा जो है शिक्षा हासिल करता है. आई थिंक दैट इज द नया कश्मीर. एंड कश्मीरीज ऑलवेज वांटेड दिस कश्मीर. और आजकल जो है किसी की भी कोई भी, चाहे कोई जितना भी उछलने की कोशिश करे, जितना भी कोई कश्मीर को दबाने की कोशिश करे, जितना भी प्रोपेगेंडे करे कश्मीर के नाम पे, कश्मीरी लोग अब नहीं डरने वाले हैं, ना ही कश्मीरी लोग किसी के बहकावे में आने वाले हैं. क्योंकि वो जानते हैं आई एम माई सेल्फ इन कश्मीरी. एंड आपने देखा होगा कितनी चेंज आई है बिहेवियर में, मतलब मेंटालिटी में. जाहिर सी बात है सच को आने में टाइम लगता है, लेकिन सच हमेशा सच ही होता है और सच हमेशा टाइम पे ही आ जाता है. तो जाहिर सी बात है. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो दहशतगर्दी का जो दौर था, आप अभी बुरहान वानी वाला जो सारा इंसिडेंट बता रही थी, फिर सबने इस तरीके की तस्वीरें देखी है कि किस तरीके की आतंकियों के जनाजे में किस तरीके से लोग भीड़ आती थी, चीज़ें आती थी. जब उस समय आतंकी मरते थे, आतंकी तब भी मरते थे, आतंकी आज भी मर रहे हैं, मगर भीड़ में फ़र्क आ चुका है. देखिए, इट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटालिटी. तब मेंटालिटी कुछ और थी, दैट्स व्हाई आई सेड इट कि दिस इज द नया कश्मीर. तो तब मेंटालिटी कुछ और हुआ करती थी, तो आज मेंटालिटी कुछ और हुआ करती है. आज सभी, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा, आज सभी अपने काम में, अपने फील्ड में, अपने आप को बनाने में, अपने आप को तराशने में लगे हुए हैं. आज किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कहीं पे भी जाए. मतलब ये चीजें आ चुकी है. आपको याद है वो जब बुरहान वानी वाले ये सारे हो रहा था इंसिडेंट, आपको याद है? बिल्कुल हुआ था. इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक हड़ताल भी था, काफ़ी टाइम तक हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, काफ़ी टाइम तक बहुत चीज़ें हुई थी. तो याद है वो वाला इंसिडेंट भी, और आज का कश्मीर भी दिखाई दे रहे हैं. आई कैन नॉट कमेंट कि मतलब कैसे क्या चीज़ें हुई तब, बिकॉज अगर मैं बोलने पे आ जाऊँ तो काफ़ी लंबा अरसा लग सकता है मुझे यहाँ पे. बट ओवरऑल आई एम सीइंग द डेवलपमेंट. आई एम वेरी हैप्पी एज अ कश्मीरी. मगर ये फर्क आया कैसे? क्योंकि पहले बात होती थी, पहले कहा जाता कि अगर कश्मीर में शांति चाहिए तो या तो हुर्रियत से बात करो या तो पाकिस्तान से बात करो, तभी कश्मीर से. खानदानी राज हटने से कश्मीर में चेंज आई, कश्मीर में तब्दीली आई. आर्टिकल 370 और 35 से आई थिंक उसके हटने से बहुत कुछ कश्मीरियों को एक आवाज़ मिली, कश्मीरियों को एक राइट मिला, कश्मीरियों को हुकूक मिले. ताकि पहले क्या होता था, कश्मीरियों के हुकूक दबाए जाते थे क्योंकि ऑब्वियसली खानदानी राज था. अब्दुल्लाज, मुफ्तीज,
وہ بس پیسہ بنانے میں اوبویسلی بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے جو کشمیریوں کو بس گرانا چاہتے تھے, دبانا چاہتے تھے اپنے کالز کے انڈر, آج یہ کرو, آج وہ کرو, آج فلانا کال, آج ڈمکانا کال, ایسے کر کے. لیکن جب کشمیریوں کے پاس ایک ذریعہ آیا, ان کے پاس رائٹس آئے, ان کے پاس حقوق آئے, انہوں نے کلیئرلی جو ہے آرٹیکل 370 اور 35 کے بعد اپنے حقوق رکھے, اور ان کے حقوق آپ دیکھ رہے ہیں کلیئرلی. آج تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, ایون انٹرنیشنل میڈیا از اویئر, ویل اویئر کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. G20 انٹرنیشنل کانفرنس کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کشمیر میں ہوگی, تو دیٹ از اے بگ ایگزامپل آئی تھنک. اور بہت ساری چیزیں اس ایئر میں بھی ہوئی, اور آنے والے سمے میں بھی کشمیر جو ہے آگے ترقی کرے گا, آگے آسمانوں کی بلندیاں دیش چھوئے کے گا. ٹورسٹ جو ودیشی ٹورسٹ ہوتے تھے وہ تو کشمیر میں دیکھنے کو ہی نہیں ملتے تھے. اب چیزیں بدل گئی ہیں, وہ نکل کر آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب تو ہمیں یہاں پہ پولو ویو مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو کافی اوبویسلی کافی ٹائم تک بند ہوا کرتا تھا, کافی ٹائم تک, کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی وہاں پہ. کس طریقے سے اس جگہ کو رینوویٹ کیا گیا, کیونکہ 90s میں وہ ایک ہب ہوا کرتا تھا فارن ٹورزم کے حوالے سے. تو آج آپ دیکھیے آج فارنرز بھی آ رہے ہیں, G20 کے حوالے سے ایک ایسس ملا ہے اس مارکیٹ کو بھی, ٹورزم کو بھی بوسٹ ملا ہے, جس وجہ سے دیش بدیش سے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. اور آئی تھنک کشمیر از دا موسٹ بیوٹیفل, اٹ از دا پیراڈائز آن ارتھ اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ. تو یہ جو چیزیں ہے, یہ بولا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے جنت ہے, تو سب لوگ جنت کا نظارہ تو دیکھنے آئیں گے ہی, چاہے وہ دیش ہمارے دیش سے ہو, ہمارے دیش کے مختلف راجیوں سے ہو, یا پھر ودیش سے ہو. مفتی عبداللہ تو کہہ رہے ہیں جنت سے جہنم بنتا جا رہا ہے کشمیر. مفتی عبداللہ تو کچھ بھی کہیں گے, مفتی عبداللہ کو تو اب وہ ہڑبڑا چکے ہیں, وہ گھبرا چکے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اب تو کشمیر جو ہے, کشمیری جو ہے, کشمیری ان کی باتیں نہیں سن رہے ہیں, کشمیری کوئی بھی ان کے سپورٹ میں نہیں ہے, کوئی بھی ان کے ہت میں نہیں ہے. تو اب تو وہ بہت اٹھیں گے, وہ کچھ بھی بولیں گے. اور آپ کا بھی غصہ بیچ بیچ میں پاکستان پہ پھوٹتا رہتا ہے. ابھی رام مندر کو لے کر آپ پورا ایک دم غصے میں. اوبویسلی کیونکہ جو پروپیگنڈے کرے گا ہمارے دیش کو لے کے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری کنٹری کے لیے ہمارا ہر ایک دیش واسی کا کرتویہ ہے کہ وہ اپنے دیش کی حفاظت کرے, چاہے چھوٹی بڑی باتیں ضرور کرے. اور وین ایور اینی ون ٹرائی ٹو ڈیفیم آور کنٹری, آئی ول بی ہیئر. میں ان کو جواب دینے کے لیے 1000 بار کھڑی رہوں گی. اور اپنے یوٹیوب کے جس بھی پلیٹ فارم پہ میں کام کر رہی ہوں, اپنے یوٹیوب کے مادھیم سے ہمیشہ کام کرتی رہوں گی, ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی, اپنے دیش کے ہت میں ہمیشہ بولتی رہوں گی. اور دیٹس اٹ. کمنٹ سیکشن میں تو آپ کو سب نے ہندو ثابت کر دیا تھا, کہ تو رام مندر کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اب ہمارے دیش میں سیکولرزم ہے. سیکولرزم درشاتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی. تو یہ ہمارا ایک ٹیگ لائن ہے, جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سنسد بھون کا ادگھاٹن ہوا, تب بھی وہاں پہ قرآن شریف کی تلاوت کی گئی, وہاں پہ سکھوں کا بھی پاٹھ پڑھا گیا, وہاں پہ ہندو کی بھی پوجا کی گئی. تو وہ درشاتا تھا ہمارا سیکولرزم. تو آئی بلانگ فرام اے سیکولر کنٹری, تو مجھے یہ چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. مجھے کوئی ہندو بولے, کوئی مسلم بولے, کوئی یہ چیز بولے. ایون آئی ایم ویئرنگ دس حجاب اینڈ نو بڈی از ابھی مجھے کوئی فورس نہیں کر رہا ہے کہ تم نے حجاب کیوں پہنا ہے, تم نے وہ کیوں کیا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, میں روزے بھی رکھ رہی ہوں, میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں, اور میں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہولی دیوالی وہ سب منانے جاتی ہوں, بیکاز آئی بلانگ, ایز آئی سیڈ دیٹ کہ آئی بلانگ, ہاں میں بہت سیکولر ہوں. تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی مجھے ہندو بولے, کوئی مجھے بی جے پی کا پیڈ ایجنٹ بولے, کوئی مجھے وہ بولے, کوئی مجھے یہ بولے. سچ سچ ہے, سچ سچ سب کا. آج کل تو نیا ورڈ آیا بھکت والا ورڈ بھی. ایگزیکٹلی, وہ بھی بولیں گے, کیونکہ اب لوگوں کو بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, ہیٹرس کو بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. جو ہمارے دیش سے نفرت کرتے ہیں, جو ہمارے دیش کے لیے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں, تو ان کے لیے تو ایزی ہوگا میرا یہ چیزیں بولنا. مگر آپ سیکولر ہیں, مگر آروپ پردھان منتری پہ لگتا رہتا ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی کمیونل ہے. وہ لگاتار جس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں وہ. ایک سیکنڈ, لیٹ می کلیئر اٹ فرسٹ کہ پردھان منتری کس حساب سے کمیونل لگیں گے لوگوں کو. جس حساب سے اگر بابری مسجد کی بات کریں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا, لیکن دیٹ واز اے بابری ٹام, اور وہاں پہ پہلے پریویس مندر تھا. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا انہوں نے کتنے ایکرز کی لینڈ, اس سے زیادہ ایکرز کی لینڈ مسجد کے لیے دی. تو وہ کہاں سے کمیونل ہوئے. دوسری بات, جب ہمارے سنسد بھون کا ادگھاٹن ہوا, وہ وہی پرائم منسٹر تھے, وہ وہی پردھان منتری تھے جنہوں نے مسلم کو بھی بلایا, قرآن شریف کی تلاوت بھی کی گئی. وہ 1000 بار سٹیج پہ کھڑے ہوئے, تو جب اذان سنی تو اذان کی رسپیکٹ کی, اذان کے گزرنے کا وقت لیا, اور تب جا کے اپنی اسپیچ سٹارٹ کی. تو جو ایک ایسے انسان جو سیکولرزم پہ, جنہوں نے دیش کو, جنہوں نے دنیا کو واسودیوا کٹمبکم کا پیغام دیا, مینز 1 ارتھ 1 فیملی اینڈ 1 فیوچر, وہ کیسے کمیونل ہو سکتے ہیں. اب ہیٹرز تو بولیں گے, اب وہ لوگ تو بولیں گے جن کی سیاست نہیں چمک رہی ہے, جو بوکل آؤٹ ہے, تو اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے. وہ نا اسلام میں چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں.
3 तलाक का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, वो देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हर किसी रिलीजन में हर कोई लॉ होता है, चाहे हिंदुइज्म में उनके अपने एथिक्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस के अपने एथिक्स हो सकते हैं, सिख्स के अपने एथिक्स हो सकते हैं. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये यूनिफॉर्मिटी के लिए है, ये एकता के लिए है, ताकि जब हिंदूज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, जब सिख्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, जब बाकी लोगों को बाकी रिलीजन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे इस्लाम को कैसे टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पे तो हुकूक मिल रहे हैं, यहाँ पे तो सिंपली वो कोड, वो चीजें लागू की जा रही है, वो लॉज लागू की जा रहे हैं जो हर किसी के लिए एक हो और हर किसी में यूनिटी हो, हर किसी में इक्वालिटी हो. जी जनाब, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर चेंज हो रहा है. अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि किसी ज़माने में कश्मीर में प्रॉब्लमें थी. कश्मीर में जैसे खुद बता रही हैं, ये तो लोकल लोग हैं वहाँ के, वहीं की रहने वाली है, वहीं के यूट्यूबर है, तो ये बता रही हैं कि किसी ज़माने में कर्फ्यू लगते थे, पथराव होता था लड़कों के हाथों में, बच्चों के हाथों में. आज उनके हाथ में कलम है. तो तब्दील हो गया है कश्मीर, तरक्की हो रही है. अभी हैप्पी न्यू ईयर पे कश्मीर के जो उसका जो शहर है, मेन शहर है, उसका जो घंटा घर है, उसके अंदर बाकायदा कॉन्सर्ट हुए, बॉलीवुड के गाने चले उसमें, यानी इस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम. तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीली हो रही है और कई लड़कियों ने, यहाँ की व्लॉगर्स ने वीडियोस बनाई हैं कि ये हमारा कश्मीर है, अब इसमें तब्दीली आ रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है और अमन व अमान भी है. और बाकायदा इमार इतना बड़ा, मतलब यूँ समझ लें कि एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता है. मेरे ख्याल में कराची में भी 2 टावर इन्होंने बनाए हैं ना, दुबई की कंपनी, दुबई की सौदी ये सी व्यू की तरफ जो है ना, एक मार के प्रोजेक्ट बनाए हैं. तो ये मतलब है कि मुख्तलिफ दुनिया में इनके पास पैसा है, मुख्तलिफ दुनिया में प्रोजेक्ट बनाते हैं. प्रोजेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, अभी हमारे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, एक तजिया निगार है, किसी यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर अब बहुत आगे चला चुका है. पाकिस्तानी बंदे ने कहा है कि कश्मीर, इंडिया वाला जो कश्मीर है वो बहुत आगे जा चुका है, बहुत डेवलप कर चुका है. इंडिया कहता है हमारा कश्मीर, पाकिस्तान कहता है हमारा कश्मीर. बोला उनसे तो पूछो वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या है. बोला आप भूल जाओ. बोला उन्होंने अब इतनी तरक्की कर ली है, उन्होंने अब इतना कुछ देख लिया है, अब भूल जाओ कि हाँ भाई वो, उनसे तो पूछा वही, वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं. तो बोला वो चीज़ नहीं रही कि हाँ भाई कश्मीर हमारा. ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सियासत में एक स्लोगन बन के रह गया, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं. और कश्मीर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दुनिया देख रही है. क्या कहेंगे यूट्यूबर की बातें सुनी आपने सिमल, इनका बोलने का अंदाज़ कैसा लगा आपको? मुझे तो बड़ा यूनिक लगा, अच्छा लगा. हाँ बहुत अच्छा था, उर्दू भी बहुत साफ बोल रही थी. तो यूट्यूबर हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने मुल्क को अपने शहर एक्सप्लोर करती होंगी, इनको हर चीज़ के बारे में पता होगा, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी. तो बहुत ही अच्छी बात की है इन्होंने कि अब कश्मीर बदल गया है, पहले वाला कश्मीर नहीं रहा. और वाकई हम भी इतनी सारी वीडियोस हमने भी देखी हैं, वाकई अब कश्मीर बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया, बहुत बदल गया, बहुत मुझे लगता है पाकिस्तान से भी आगे निकल गया. बिल्कुल सही. मेरे ख्याल में शायद ये जो सऊदी अरब के जो वो हैं प्रिंस हैं, शेख सलमान, उन्होंने मेरे ख्याल में शायद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की है कश्मीर में. अच्छा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब वो कश्मीर में करेंगे और करने वाले हैं. तो मतलब बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है, जॉब्स निकलने की, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं कश्मीर, सऊदी अरब वाले. क्योंकि आपने सुना होगा कि पेट्रोल का दौर अब ख़त्म हो जाएगा आने वाले वक्त में. तो अब उनके पास जो शेखों के पास पैसा है, यूएई, कतर, इन सब के पास, ये अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने पैसे को कहीं और लगा के डबल करना चाह रहे हैं. इनका पेट्रोल का जो दौर था वो 1 सदी चला. अब आगे वाला मसला पेट्रोल नहीं है, अब दुनिया इलेक्ट्रिक पे, बायोफ्यूल पे, सोलर पे चली जाएगी. बिल्कुल. तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया. अब ये दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ तैयारी शुरू कर दी, और जहाँ इन्हें लगता है कि वहाँ से पैसा निकलेगा, वहाँ ये पैसा लगा रहे हैं. कश्मीर में कश्मीर भी वहाँ से बहुत कुछ निकलेगा. कश्मीर बहुत बड़ा टूरिज्म होगी, बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. नहीं, वो तो खूबसूरत जगह है. तो टूरिज्म भी कब होती है? जब वहाँ अमन हो, जब वहाँ पे सुकून. तो कैसे लगी आपको इनकी बातें? पहले तो मेरा ये ख्याल है तारिक के जो ये कोई अगर हमें मौका मिले कुछ चीज़ों का, तो ये हमारा चैनल तो चल रहा है, लेकिन हम एक अपना भी यानी इस तरह का जैसे वीलॉगिंग का सिलसिला बनाते, तो सिमल को जो है कश्मीर में भेजेंगे तो ये इंटरव्यू वगैरह. मैं पीछे हूँ, तो मैं पीछे हूँ. नहीं आप वहाँ आ गई होंगी. नहीं
नहीं, असल में ये इनका स्टाइल जो है वो बोलने का और बताने का जो है वो अच्छा, इनके बोलने से आपको सिमल का बोलने का अंदाज याद है? नहीं, वो असल में वो ठीक है, उसमें यानी बहुत अच्छा है, उनका बोलने का अंदाज भी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हर एक के अंदर नहीं होती है ना। हर इंसान खुद अपने आप में एक अलग चीज़ है। मेरा मकसद है कि वो इनकी अपनी स्पेशलिटी है, इनकी अपनी स्पेशलिटी है, और हर शख्स अपने आप में एक फन होता है हर इंसान का अपना, और मैच नहीं कर सकते हम, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते जी। अब इसमें देखिए तारिक, इसमें मतलब ये कि हमारी इस जो मौजूदा दुनिया में इसमें ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत बड़ा है। जब ये चीज़ें बिल्कुल ही वो थी, छुपी भी थी, तो उसके अंदर जो है वो सही मानों में लोगों की अवेयरनेस नहीं दीवार थी। के पीछे क्या है, हाँ क्या है, मेरा मकसद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था वहाँ पर, जैसे ये बता रही हैं, और हमें भी यही होता था कि हर वक्त वहाँ पर यही होता था, कर्फ्यू लगा हुआ इस तरीके से। अब तो जाहिर है कि जो प्रैक्टिकली ये बता रही हैं, और हमने तो खैर अभी वीडियोस वगैरह से बहुत सी अवेयरनेस हुई। वो जो इंटरनेशनल रेस वाली हमने पिक्चर देखी थी, उसके अंदर तो मैंने कहा कि यहाँ पर वो हमने अपने मुल्क में कभी उस तरह की वो कश्मीर में हो रही है, वो कश्मीर में हो रही है। तो इस तरह की देखें, असल में अब मेरे कमेंट्स करने से या आपके कमेंट्स करने से कोई चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ आपके पास अप्रोच में है। गूगल पे चले जाएं, आपको हर चीज़ का वो असेसमेंट मिल जाएगा, और ये वाली बात है। तो ये मकसद उनके लिए भी जो वहाँ के जो है परमानेंट हैं, तो उनकी खुशकिस्मती है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में हर इंसान को जीने का और अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी से गुजारने का हक़ है। और उसे यही वाली बात है कि अब एक चीज़ में ज़िंदगी पता चला फ्रस्ट्रेशन में, कर्फ्यू में, ना पढ़ रहे हैं बच्चे, ना कुछ है, घुसे हुए हैं, तो यार उनका क्या कसूर है। तो मेरा मकसद है कि अगर वो इसमें अब जो मौजूदा कंडीशन में उनको ये तमाम चीज़ों के मिले, तो हक़ है हर इंसान का भी, हर एक। अच्छा, जब से 370 हटा है, यानी 370 लगा क्यों था? उस वक्त लगा था जब किसने लगाया था वो उस वक्त जब कश्मीर में डिस्प्यूट का मसला हुआ था, यानी कि यहाँ से कुछ मौलवी टाइप के लोग जो थे वहाँ पे कश्मीर में घुस गए थे। आर्मी तो गई नहीं थी हमारी जब राजा दायर था। चलो भाई ठीक है, रुक गए, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, आधा इंडिया के पास है। अब क्या करें, हमारा तो नहीं है ना पाकिस्तान वाला पाकिस्तान का, ना इंडिया वाला इंडिया का है, लेकिन जहाँ जो है वहाँ रुक गए। अब उसका निज़ाम कैसे चलेगा, उसके लिए 370 लगाया गया था। अच्छा, कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन हम आपके देखेंगे कश्मीर के। 2-3 चीज़ें थी कि हम आपको मिलिट्री के तहफ़्फ़ुज़ देंगे हम आपको, लेकिन आपका अपना पीएम होगा या कुछ इस तरह से होगा। फिर वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो खड़े हुए कि हमारा झंडा भी अलग हो, इस तरह से कुछ हुआ था, तो उनको एक अलग टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 370 लगा दिया गया कि हम यहाँ के कश्मीरी वहाँ पर जगह नहीं खरीद सकते, बिजनेस नहीं खरीद सकेंगे, लोकल इंडियन जो है वहाँ नहीं जा सकते, खरीदारी नहीं कर सकते ज़मीनें वगैरह। तो वो उसको एक अलग दर्जा दे दिया गया 370, एक इंडिपेंडेंट, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट, यानी फॉरेन अफेयर्स हम आपके देखेंगे। लेकिन फिर 370 हट सकता था वहाँ के लॉ की वजह से, वहाँ के लॉ के अंदर तब्दीली करके, लेकिन वहाँ जो लॉ था वो भी ख़त्म हो गया था। अब 370 अटक गया था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में जाके कुछ भी करके सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी भी तरीके से 370 हटा दिया। इसकी वजह से कोई भी शख्स इंडिया कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, मतलब वो एक तरह से अब इंडिया का हिस्सा, रेस्ट्रिक्शन जो थी वो ख़त्म हो गई। ये इसी वजह से इमरान खान ने फिर जो ट्रेड बंद की थी 370 हटाने से, इस ये समझो पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया था कि आपने 370 क्यों हटाया। तो उस टाइम पे उन्होंने लगाया था। तो 370 के बाद अब और ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गई है, बाकायदा उन्होंने रास्ते बना लिए, सड़कें बना ली, ट्रेनें बना ली, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। अब वो अलग दर्जा ख़त्म हो गया ना उसका, तो उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क आया कहते हैं। और ये भी क्रेडिट मोदी जी को चला गया, मोदी जी के, बिल्कुल। तो इस वजह से भी अब मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं कि 370 हटाने में भी। और अभी एक इलेक्शन की बातें हो रही थी, मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इंडिकेट है वो। अभी इलेक्शन की बातें हो रही थी, 2024 में इनके इलेक्शन होने, कश्मीर की सीटों का जिक्र हो रहा था। ये जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, इसकी भी सीटों का जिक्र हुआ है। अच्छा, अभी नहीं है हमारे पास वो, जब होगा, लेकिन ये सीटें इतनी उधर हैं। अच्छा, मतलब
तस्वर करें ये क्या इशारा पहले से है। प्लानिंग है सारी। उन्होंने कहा है कि उधर हमारी इतनी सीटें हैं, जो हमारे कैलकुलेशन होती है हर इदारे की, हर इलाके की, हर राज्य की, हर सिटी की सीटें होती हैं, उन्होंने इस कश्मीर की सीटें भी तय कर दी हैं कि इतनी सीटें वहाँ की हैं, इतनी सीटें यहाँ की हैं। बेशक वहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, वो पाकिस्तान के पास है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पैगाम है बहुत बड़ा ये। खैर बहुत अच्छा लगा जी, लोकल लोगों की बातें सुन बस ये है कि लोगों का हक है। मैं तो कहता हूँ बहरहाल ये तमाम डिस्प्यूट तो होते रहते हैं, तमाम चीज़ें, और जो यार जो लोग वहाँ पर रिहायशी हैं उनको हक है जीने का। उनको अगर मिसाल के तौर से उनको फैसिलिटीज़ किसी तरह उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए। उनको अगर मिल रही है तो उनका राइट है, उनको जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।